الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाए बराबर हो जाए पाँव पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला लें मोबाइल फोन बंद कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब तरावी के वाले से ये ऐलान समात फरमा लें कि अगर ऐलान लेट होता है आज, जिस तरह पिछले साल भी मेरे ख्याल में 10-11 बजे के करीब ऐलान हुआ था, जब भी ऐलान हुआ तो तरावी इंशाअल्लाह, अगर लेट भी हुआ तो तरावी इंशाअल्लाह होगी। तो अहबाब जैसे ही आपको खबर मिले कि आज रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, तो आप ये जहन बना लें कि इंशाअल्लाह जिस टाइम भी ऐलान हुआ तो हमारे यहाँ इंतज़ाम मुकम्मल होगा। तो कारी साहब इंशाअल्लाह जिस तरह अपने साबिक़ा रवायात के मुताबिक जो हरमैन के मुख्तलिफ़ कुर्रा हैं उनकी आवाज़ और उनके लहजे में इंशाअल्लाह अच्छे से और ख़ूबसूरत करके इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। आप भाइयों से भी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत दें नमाज तरावी के लिए यहाँ,
और मैं अपनी माँओं बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी दावत दें कि बाकियों को कि वो भी यहाँ नमाज तरावी इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे जो टाइम है इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ खड़ी हो जाया करेगी। और इंशाअल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर ये जो क़ियामुल लैल है, तरावी है, इसको हम मुकम्मल कर लें। तो हमारे पास ऊपर भी जगह मौजूद है, ख़वातीन के लिए भी हमारे पास जो हाल ख़वातीन के अलावा भी इंतज़ाम मौजूद है, तो जगह की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है।